Quiz tayo. Oh. 2 times 5. 2 times 5, 10. 2 times 9. 2 times 9, 18. 1 times 6. 1 times 6, 6. 1 times 8. 1 times 8. 1 times 8, 8. 3 times 4. 3 times 4. 3 times 4 ma. Yes. 12. 3 times 5. 3 times 5, 15. 3 times 9. 3 times 9. 27. Very good. 3 times 10. 3 times 10. 30. 2 times 10. 2 times 10. 30. 2 times 9. 2 times 9. 2 times 9. 18. Very good. 1 times 1. 1 times 1, 1. 2 times 2. 2 times 2, 4. 3 times 7. 3 times 7. 3 times 7. 10. Mali ako. Kasi sinasabi nung anak utak ko, 27, kaya mali. So, ibig sabihin, hindi din 24. So, ibig sabihin, parang sinasabi ng utak ko ay 24. Hindi. 3 times 3 times 7. 3 times 7, 27. No! 3 times 9 yun, di ba? 3 times. 3 times 7 equals... Ano? 18. Hindi. 21. Very good. 3 times 4. 3 times 4. 4, 10. 3 times 6. 3 times 6. 18. Very good. 2 times 8. 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 Dadagdagan mo ng 2. So, ibig sabihin, yung utak ko ay nagsisinungaling. Bakit? Sinasabi ng utak ko ay 28. Mali. Mali. Di ba mali? Mali nga. Ano ba sabi? Nagsisinungaling 2 times 8 ano? yung utak ko. Tas, ngayon sinasabi na naman yung utak ko ay 15. Mali. Mali. Kulang. Tas sinasabi na Ano? Ano ba? Ang tagal to. 14. Mali. 2 times 8. 2 times 8? 2 times 8 sabi ko, di ba? Oh. Oh. So, sinasabi niya ang utak ko Ano ba yan? Ano nga, ani? 2 times... 16? Oh, very good. Kasi mo kailangan kabisaduhin mo pa. Dami pa sinasabi. Masasabi mo ba kay teacher yan? Yung utak ko kasi nagsisinungaling eh.